أبلا جنتا أبا فكيران أبا صنتا أحبين كاني أقنع سراويت ناي تقراي أركب متني شرور بغتينو تنعز برك خاف حفا حب الكيوم حرام بقلتمك سلام كابز حيو أبزل خلي خايح حدي حد حتين كل شي حكو يخاف كند شحوة سم كانت العلم أنا لو غيفرح كند شي حكو يخاف روحك كوكو تتبارك الجقم الثلاث الربع الرئيس رئيس حرس نابداق معي مخته حز توقسنا لنا حزون جنزي تجديد كاز جبر زلوي بنايس ألاقي ساقي بنايس ألاقي وتدرى من قصاص بنايس ألاقي دلون الناس جبر زلوي بوجن تقرأ كينات تدلي يفلتن بوجن تقرأ مسوات تدلي يفلتن أقدر أدخل نتات موت إيش لازل حزن أو دلون نتاتنا أبرز حزب تقرأ زفصم حيلي منجست خمس مسألة تردد نزيخ مكتيو نبرخ عوضيو نزين متجباريون حجي أو علامة تطاول زك على سلوا سرايت تجري ولو كل ما مرتات زقبل سرعات يكون سرعات برسقنا مالتي زقبل ما تهزئاتهم إسكاب زي قبل كاب كلاسن كام مدلاون للعلي كالي من مارس الليل كموسر أي كال أوزح ساعات مالتي بزاد رجازي أي كل حروف تقلّي تفلتا مالتي خب على جميرو أوزح ساعات كالي من مارس يقولنا فوتنا يكون نانتا طورنا ناتا انتي فوتنا أنا سراوي تقرأ يكون حزب تقرأ سرعات برسقنا كوجد خلله قطي مناي نزي خي وجد كا تقرأ تبحال عديتول أوزي أنا عندك ما قهرنا الساعة استولدنا الله الساعة كا دقول الدب هذا يتحل انت وين كا سنفنا دقول الدبنا مريتنا سلازي مريتنا دقمو بسرنا هنا نمسح كوينات سلت صلاة خيو كوينات كترفا يخلن نخوينات تترفو نخوينات تدالي خيو وقس التوالى عبلده لي سراويتنا دلو كوينو لابلده لي توقسو لابلده لي صلاته لما مكات دلو حزون ممارسنا سلام يلنا توقسنا ايكون لنا سلاز زلنا ممارسي عرسخان مكل خال تودي بك مكلاس داغماي ابرسي حزب تግራይ جنوسايد نمفصام መንግስት ኢትዮጵያ ሻዋሻው ከም ዘሎ ግልጽ እዩ ነዚህን መመካት ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ዝካአሎ ገይሩ ይዳለሎ ትግራዋይ እውን ትዝነበረ ታሪኽ ይቀጽሉ እቶም ታሪኻዊ ጽላእትናው ትዝነበረ ታሪኽ ይቀጽሉ حدش تاريخ تفوتر إلك أي كان نوز حساب حدش تاريخ أي تفترة دحناون تزنور إن قصينا نصمو تزنور أي ممسين نمهر كنا لما تقولنا هاجر تاليا هاجر ناتقرب ممت هاجر ناتشام ممت تقيدا تايزقنا تلنا تاي تجارو خنبال أمول مدلاوي زلو أنا مترتر يقول بك روز ولو أب عالم تخويرهم زنور زلوا حزبتات نوعلم بعلم استخالوا خلوا حزبتاتهم ما نمسب نخالي حزبي زتخالا خله يلن كل عينة مدلاو غيركا سنا أمراوي أكالاوي بوليتيكاوي وتادراوي تكنيكاوي كل عينة ماتيريالاوي مولو مدلاو غيركا هتز مسكا جونوسايد من مكاتيا تا ممارزي ترزي كالي ممارزي تيولنا تازبلصت نسان طرح كابزي وصاخن كيدنا انتلنا نعوم عددهم دحنا بمسلنا بصحيت حالينا مسوم تدراديرنا قلوت حالينا ننبر يكون زدليناس
بقى نصم زولينا سمعنا زهاونا بلعنا أو زقمتنا تقمتنا أو زقمت وزقمت تجرار نفتح طحين زلنا الحال تزياتهم مالتي دليتهم كننبركخي دليتهم كنجبري دليتهم كم حزب كنبتني دليتهم تجراي تبهال كلن تباتاتيخا كم زي نبرت شبان مقباري زي خا حزب تجراي اب تاريخ اي غبرن ولدناون اي غبرون سلازي تغبر زغل كل غيرم ولدنا ركيومنا نحنا ونتخن غبر زغبنا كل غيرنا حجون تمخته بدنبي كمن نمكتو طرطر يبلين سراوت حزي امول مدلاوي زلو منم طرطر يبلين بقى كله زغل يم حدا ولتات كلهم صقمات تحت مسواتيم تحت جنوسايديم بقى تم صقمات نفسهم تشكمنا ملء مدلاوينا نغبر زلنا خم سراوي تግራይ امول مدلاوي زركب عدي كتل تخل كلها نقل سلات لنا عدي كتلنا اللهنا خنول نحد اخينا عدنا لقينا بموصع ذي كنس عدنا حيرنا وحسنا اخنا راقتنا طرحيا كلنا ون كورعنا خنور الله نقل مالك ان سي تግራይ مواصو حنتن أوجن منجستو أوجن تجزا أو الدب أوجن سراويتو عسيلو سراويتو تناخيرو دجنة تناخيرو نبحنتي مخوعتي تترنيفنا نزي جنسايد زي خن مكت زيكيلنا تسدينا نفتحنا قريلا سراويت تግራይ ዝበሃል ኣይነበረን ሰራዊት ትግራይ ንምውላድ መበገሰ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወፃዓ ግን ኣሎ ካብ ዝተፋላለየ ድልየት ዝበገሱ ናይ ጸላእቲ ሓይልታት ተኣኻኺቦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፍ ዘይብል መከራ ሰፍ ዘይብል ናይ ጽንተት ኩናት ስለ ዝኣወጁ እዚ ዝተኣወጀ ኩናት ንብሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ مخانو مستأمنة بتجار مسترئة مالتي أبايته صلاتي تعداديمهم كاب جاف معراب سكع جاف مبرق كاب جاف سمين سكع جاف دبوب حيلس لزحزو طرح نهزو تجراي نمسكوان نمبركه قلعة سبيتي نقص عبي هيمانة زي فلي عدمة زي فلي صوتا زي فلي جاف ناكايرو هزو تجراي منبار مسكلوه من سي تجراي نعتصاوع كاب جزو سراويت تግራይ ፈጢሩ ውዳበ ፈጢሩ ተውዳበ ሰይ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ዝውዳበ እዚ ኣብ መንጎ ከጥፍእ ዝደለየ ሓይልን ኣብ መንጎ ይጠፍእን ኢሉ በረኻ ዝወጽ ሓይልን ዘሎ ናይ ግዛእን ባህሊ ዕላማ እዩ ናይ ግዛእን ባህልነት ዕላማ ስለዚ ዕላማት ናይ ሰራዊት ትግራይ መወደብ ዕላማ ክጸንት የብለይን ተንበርኪኻ ክግዛእ የብለይን መሰለይ ባዕለይ ከረጋገጽ ክኽእል ኣለኒ ካብ ዝብል بايتا زتبقسة علامة أنصار وصعز زتسأ علامة هزو تقرأي نمسلو بعلو زوسنولو تطح بايتا نممتشا سرعات نمهناز تي ولدنا هانيس أمزوز نحو إثيوبيات محاضرة لزنورت سرعات منقست نمتكال مسرت زقبرة ناي صنات أي صنتن علامة فلا لا يزحزه مودة علامة ناي سراويت تግራይ مالتي ስለዚህ ከም ሰራዊት ትግራይ ክንወደው ከለና ሰራዊት ትግራይ ክንበሃል ከለና ካብ ተወጊስና ናብ ሰራዊትነት ዝመጻና እምበር ከም ዕላማ ተደልዩ ተሓሲቡ ኮነ ተባሂሉ ዲዛይን ተገይሩ ዝተፈጠረ ሰራዊት ኣይኮነን ጎማ ኣግራ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ 433 ክብል እሞ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈሉ ዕላማ ይፍለጥ عسرت شوعة عمد تقاليس كور مسوات خفيلو
ዘጽደቆ ሕገ መንግስት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ንብረቱን ደቁን ከፊሉ ዘጽደቆ ሕገ መንግስቲ ዝሕገ መንግስቲ እዚ ዋላ ነተን ጨፍጨፋና ብሔረሰባትን እንኳ ዝምልከተን ተነበረ ካብ ማንም ንላዕሊ ግን በዓል ዋና ህዝቢ ትግራይ ዘጽደቆ ሕገ መንግስቲ ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ መሰሉ ተጋሂሱ ላዕላውነቱ ተደፊሩ ስለዚህ ላዕላውነቱ ስለስተደፈረ ላዕላውነቱ ከኽብር ግድን ስለዘለዎ ክነብሩን ስለዘለዎ ኣብዛ ቀርኒ ኣፍሪካ ከጥፎ ዝኽእል ሓይሊ ስለዝመፀ ዓለማ ተኣኪቡ ጀኖሳይድ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽም ሓይሊ መንግስቲ ከም ዝመፀ ስለዝተረድአ ነዚ ክምክት እዩ ንበረኻ ወፂኡ ነዚ ንምትግባር እውን ሕጂ ኣብ ዕላሙ ጠጠው ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈሎም ዓላማታት ያው ፍሉጣት እዮም ማንም ሰብ ዝፈልጦም እዮም ካሊእ ስታይ የብሎም ካሊእ ትንታነ የብሎም ምንም የድዮም ልህላው ትግራይ ክትህሊ ስለ ዝግባኣ ክትህሊ ንሕዳእ ኮይና ግድን ሰራዊት ትግራይ ክህሊ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ሓድነት ግዝኣታዊ ትግራይ ንምርግጋፅ እዩ ካብቶም ዝተሰለፈሎም ዓላማታት ህልውኑ ንምቕጻል እዩ ዝዓዲ እዚኣ ክትቅጽል ክትህሊ ንሕዳእ ኮይና ብፍላይ ምስቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ልክንነብር ዘይደልና ሓይልታት ክንነብር ዘይደሊና ትግራይን ተጋሩን ካብ ገጽ መሬት ልክንጠፍእ ዝደልዩ ሓይልታት ካብ ዘለዉ ግድን ሰራዊት ትግራይ ክልኽል ኣለዎ ማለት እዩ ልህላዎ ህዝቢ ትግራይ ክብል ዝተመስረተ እዩ ክበሃል ዝከኣል ማለት እዩ ከዓ ማንም ትግራዋይ ትፈልጦ ሓቂ እዩ ትግራይ ክትህሊ ኮይና ሰራዊት ትግራይ ክልኽል ኣለዎ ሓጹር ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈሉ ዕላማ ወይም ደግሞ ሕዚ እውን ኩሎም ፀገማቱ ክኢሉ ኣብ በረኻ ዝተዋሃቦ ልኡኽ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ዝፍጽም ዘሎ ጸላእትና ኣብ መረበትና ኣብ ገዛና እናሃለና ኣይነን ወረኩምን ከም ተጋሩ ነጥፍአኩም ኢና ስለ ዝበልና እዚ ደግሞ ናይ ሓፂር ዘይኮነስ ናይ ነዊሕ ግዜ ካብ ቀደመ ትሒዙ ታሪክ እውን ከም ንሪኦ ወይ ከም ንሰምዖ ካብ ደርገ ትሒዙ ቅድሚ ደርጊ ነበረ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደመ ትሒዙ ናብ ማቱ ደላይ ኣይኮነን ወራሪ ኣይኮነን ልመሰል ዓርሰ ውሳኑ ልመንነቱ ግን ኣይግዛእን ባህላይነት ካብ ቀደም ካብ ውልድ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ሰራዊት እዚ ዋና ዓላማ ዘቃልሶ ዘሎ ወየውዚ ዘሎ ሕዚ እውን ኣይትነውርን ክንነብር ኢና ኣይትነውርን ክንነብር ኢና ከም ተጋሩ ክንነብር ኢና ልመንነትን ዝተፈናቀለ ህዝቢ ኣለና መሬትና እውን ተቆሪሱ ኣሎ ዝተቆረሰት መሬት ሒዝና ክንነብር ኣይንኽእልን እዚኦም የታልና ኣለዉ እዮም ናይ ብልጽግና መሳርሒ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ እዞም ከምዚ ዓይነት ነገር ደግሞ ሓደ ውሳነ ክንውስን ኣለና ኢሉ ዝወሰነ ናይ ሰራዊት ካብኡ ግን ንሳቶም ግን ልዕሊ ኾር እናበሉ እናዘመሩ ክሳዕ ከም ኩሎም ትፈልጥዎም ግን ኣይኮነሎም ቀትሪ ለይትን ግን ሰሪሖም ቅርሺ በቲኖም ኣብ ውሽጥና ኣትዮም እውን ክብቱና ኣፅዋርና ክወስዱ ከም ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ብዙሕ ተሰርሑ እዩ ሰራዊት እዚ ግን ጽኑዕ ከም ወርቂ ዝተፈተነ ሕዚ እውን ሓደራ ሰዋእት ኣለኒ ሓደራ ስድራ ሰዋእት ኣለኒ ዝተቆረሰት መሬት ኣላትኒ መሬተይ ከምልስ እየል ተመዛበለ ብዝብ እናተበልዐ ህዝብና ኣብ ኬንዳ ኩሉ ግዜ እናነበረ ብሕማም ሰዓር መድሓኒት ሰዓር ምግቢ ህዝበይ ክምልስ ኣለኒ ኢሉ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ሕዚ እውን ግድን ትግራይ ትዕወት ትግራይ ንክትዕወት ደሞ ንሕና እውን ምስ ህዝብና ደጀን ህዝብና እውን ኣጠናኺርና ሰራዊትና እውን ተጠናኺሩ ሳዕ ሕዚ ናብ ካብ 3-4 ወርሒ ጌርና ኣለና ንሶም ካልእ እዮም ዝብሉ ህወሓት ህዝቢ የብላል ሰራዊቱ እውን ምስኦም ኣይኮነን ምሳና እዩ ኢሎም ምስቶም ሸፋቱ ሓራ መሬት ኣይኮነን ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሓራ መሬት ዝብልዎ ዘለዉ ዓፋር
ስለ ትግራይ ይሓስቡ ስለ ሰላም ይሓስቡ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ሰራዊት ትግራይ ብዛዕባ ሰላም ዝሃርፋ ሰብ የለን ንሶን ግን ልይምሰል ተፈላለየ ስራሕ ይሰራሉ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈሉ ዕላማ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ዝተቀየረ ነገር የለን ሕዚ እውን ናይ ትግራይ ሉዓላዊ ግዝኣት ምኽባር ትግራይ ካብ ጀኖሳይድ ክጭፍልቆኩም እየ ዝብል ሓይሊ ወራሪ ሓይሊ ምክልኻል ዝተማዛበሉ ንጹሃት ተጋሩ ናንበረበቶም ይመለሱ ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ከምቲ ናይ ቀደሙ ብንውር ሕገ መንግስቲ ዝፈቀዶ መሬትን ግዝኣትን ናብ መረበቱ ናብ ስሩዑ ይመለስ ዝብል ዕላማ መሰረት ገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝቃለስ ጸኒሑን ሕዚ እውን ዝቃለስ ዘሎን ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈሉ ዋና ለሃገሩ እዩ ጸላእትና ኩሉ ግዜ ናይ ተጋሩ ጸላእቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ይቃንኡላ እዮም ለትግራይ መራሕቲ ማለት እዩ ቃንኡላ ተለው እዚ እዚኣቶም ከዓነ ናይ ደርጊ ትረፍራፍ ይልኾኑ ኣብ ደርጊ ዝተራረፉ ምሳና መሲሎም ጸላእትና ኮይኖም ተሰሊፎም ከዊቦም ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ብዙሕ ሰብ ተቃቲሉ እዩ ብዙሕ ሰብ ሕማቅ ነገር እዩ ኣሕዋትና ተገዲደን ሕገና ተወሰዳ ኣደታትና ማህፀንና ተጫወቱ እዚ ናርአየ ትግራዋይ ከመይ ገይሩ ደቂሱ ይሓድር ስለዝኾነ ብዚ መሰረት ትግራዋይ ከዓነ ሆይሉ 2013 ብሓደ ግዜ ይተላዒሉ መፈናፈን ለይብልና ገለ ለይብልና ሓመድ ልሒስና ኢና ተልዒልና እስከ ዓዚ ተመዛበልትና ኣይተመለሱን ግዛኣት መሬትና ኣይተመለሰን እንታይ እኔና ሕዚ እውን ኣብ ሰራዊትና ልርአዮ ጠጠው ኢልና ዘለና ግዝኣት መሬትና ይመለስ እዩ ህልውናና ይመለሰልና ተመዛበልትና ይመለሱልና እዩ ካልእ ምክንያት የብልና ጂኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብሕጊ ክጥየቁ ኣለዉ እዩ ካልእ የብልናን ምንም የብልናን ተጨቁና ኢና እኔና ተጨቁና እውን ኣይንነሩን ብቅልፅምና ተይለ ኮይና ጸላእትና ፎትዮም ኣይውናን ጽባሕ ይኹን ሎም ይኹን ፎትዮም ልውና ጸላእቲ የብልና ናትና ናይ ምድላው ምዕራፍ ኣብ ናይ ጸላኢ ናይ ድልውነት ምዕራፍ እዩ ሕዚ እውን ተተኺሉ ዘሎ ኣቐዲምና ብዕላማ ደረጃ እውን ነፈላለይ ከም ዘለና ገሊጽና ኢና ተገላልጻታ እዩ ሰራዊት ትግራይ ድልየቱ ሰላም እዩ ንሰላም ጠጠው ኢሉ ንሰላም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እስካዕ ሕጂ ዘሎ ግዜ እውን ንሰላም ዝተዓገሰ ናተዳለዎ ዘይኮነስ መሳርዕ ናቀነሰ ሓይሊ ናቀነሰ ኣውልኡ ዝነበረ ተጋዳላይ ናሳናበተ ብዲዲአር ናቀነሰ ዝመፀ የውድልውነት ዝጸንሐ ተጋዳላይ ኢለ ኣይኣምንን እቲ ምክንያት ከምኡ ዝገበረና ድማ ንሰላም ካብ ዘለና ቅርውነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ትርግታ ልቢ ብምድማጽ ዝነበረና ጿር ኣረኪብና ከበርቲ ብፍላይ ከበርቲ ዝበሃሉ ጿር ኣራጊፍና ንሰላም ቁርባት ኮይና ዝነበረና ተጋዳላይ ናቀነስና ኢና መጺና እዚ ኩሉ ዝትግበር ዝነበረ ንሰላም ካብ ዘለና ድሌትና ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ዝነበረና ተኣማንነት ጥራሕ ዘይኮነስ ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ብውግእ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ መፍትሕታት እዩ ኢሉ ስለዝኣምን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ነዚ መሰረት ዝገበረ ወታደራዊ ድልውነት ኣምኪኑ ጸኒሑ ወታደራዊ ድልውነትና ኣምኪንና የጸኒሕና ኢና ጸላእቲ ግን በቲ ዝተኣተወ ቃል በቲ ዝኣተወ ውዕሊ በቲ ምስ ዓለም ኮይኖም ዝፈረሙ ውዕሊ ክግዝኦ ይከኣሉ ኣብ ክክንድኡ ናታቶም ሓሻኽር ጠፍጢፎም ህዝቢ ትግራይ ዝጠፍቀሉ ናይ ኩናት ናይ ዳግማይ ጽንተት ስዳሮ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ዝስዳሮ እዚ ደው ክብል ተደኣ ኮይኑ እቲ ካብ መሳርዕ ተቐኒሱ ናይ ትግራይ ናይ ጸጥታ ኩነታት ከረጋግዕ ተባሂሉ ዝጸንሐ ውሕድ ሰራዊት
እዚህ حزنا መገሲ ናብ ድልውነት ክንኣተለና ኢልና ሕዚ ድልውነት ነረጋግጸሉ ዝሕጂ ዘሎ ግዜ ናብ ምስልጣን ኣቲና ኣለና ናብ ዳግማይ መኸተ ሕዝ ተወጊስና ኣለና ሕዚ እውን ግን ተገዲድካ ዝግበር ዘሎ እዩ ብናይ ጸላኢ ጸቕጢ ብናይ ጸላኢ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብናይ ጸላኢ ድልውነት ዝግበር ዘሎ እዩ ብወገን ትግራይ ኩናት ተደልዮ ይፈልጥን ብወገን ትግራይ መስዋዕቲ ተደልዮ ይፈልጥን ኣገዳዲ ኩነታት መውጽኢ ስለ ዘሎ ሕዚ ናብ ድልውነት ኣቲና ኣለና ድልውነትና ታይ ዝመስል ዝብል ያው ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ዕጥቂ ሓሳብ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ዕጥቂ ንምንታይ መስዋዕቲ ትኸፍል ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ይልዕል ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ከመይ እየ ክምልስ ክኽእል ዘለኒ ትሕቶ እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ሰራዊት ዝጸናሕና ኣባላት ኣብ ትሕቲና ዝጸንሐ ናይ ህዝቢ ትግራይ ልኡኽ ዝተሸከመ ሓይሊ ከነዳልዎ ስለ ዘለና ናብ ምስልጣን ናብ ምድላው ኣቲና ኣለና ናብ ምውዳድ ኣቲና ኣለና ነዋድድ ኣለና ክንብል ከለና እቲ ኣብ ዕጥቂ ዝጸንሐ ሰራዊት ባዕሉ ዝጎድልዎ ዓቕምታት ኣለዉ እቶም ዝጎድልዎ ንብሎም ዘለና ዓቕምታት ዓቕሚ ሲኢኖ ይኮነን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ተገዛእ ክኸውን ስለ ዘሎ ምኪንዎም ጸንሑ ኢልና ኢና ኣቐዲመ ከም ዝገለጽልካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕትና ስራሕና ጸኒሕና ኢና እንተኸታታሊ 4 ወርሒ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ቁመና ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ምህናጽ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ መንገዲ ጉዕዞና መሓይሽና ኣለና ነዚ ጉዕዞ እዚ ታይ ወሊድዎ ዝብል ያው ድሕሪ ጸላእቲ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ተገዛእቲ ክኾኑ ዘይምኽኣሎም ዝወሰናዮ ውሳነ ኣብይ እውን ከም መንግስቲ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ተኣማናይ ዘይምዃኑ ናርአየ ጸኒሑ ናገምገመ ጸኒሑ ሰራዊት ዋላ እኳ ገምጋምና ከምኡ እንተኾነ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጣ ዓርፎ ይኽእል እዩ ዝነበረና ግዜያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስሩሕና ሓላፍነቱን ወፃኢ ኮይኑ ናይ ጸላእቲ ሓዋራይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኻሊእ ግዜያዊ ምምሕዳር ክንትክኦ ከለና ምምሕያሽ ክፍጠር እዩ ተባሂሉ ቀስ ብቐስ እቲ ከይዲ ናተገምገመ ጸኒሑ እዩ ሕዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተበፂሕካ ዘለካ መማረፂ ዓርስኻ ምክልኻል ዓርስና ንምክልኻል ዝኽእል ምድልውነት ክንገብር ድማ ግዴታ እዩ ስለዚ ዓርስና ንምክልኻል ኣብ ድልውነት ኣለና ትድልውነትና በብደረጃኡ ያው ዘሎ መሪሕነት ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ብዝተዋደደ መንገዲ ይሰርሑ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ድልውነት ኩናት ኣይደልን ኩናት ክርኢ ኣይደልን ውግእ ክሽከም ኣይደልን ውግእ ደፊኡ ተመፂኡ ግን ውግእ ዘምክን ድልውነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣለዎ ኢለ ክድምድም ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ከቢድ እዩ ቦትኡ እዩ ዘሎ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጀኖሳይድ እቶም ናይ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ይቕፅሉ እዮም ዘለዉ ጠጠው ይበሉ ንሶም ከይኣኽሉ ግን ሕዚ ከም ሓድሽ ሙሉእ ብሙሉእ ውዕል ፕሪቶርያ ብምፍራስ ዳግማይ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ንምፍጻም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸዋሸው ከም ዘሎ ግልጽ እዩ ነዚ ንምምካት ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ይዳሎ ኣሎ ታንኮ መፍትሒቱ ንሳዕ ካልእ መፍትሒ የብልና تا مفتحيتس كل عينة مدلة وجيركا سنا أمراوي أكلاوي بوليتيكاوي وتادراوي تكنيكاوي كل عينة ماتيريالاوي ملء مدلة وجيركا هتز مسكا جونوسايد من مكاتيا تا ممارزة تحزي كالي ممارزة تيبلنا تازبلزت نسان طرح كابزي وصاخن كيدنا انتلنا نعوم عددهم دليتهم كننبركخي دليتهم كنجبري دليتهم كم حزب كنبتني دليتهم تግራይ تبحال كلن تباتاتيخا كم زي نبرت شبان مغباري زي خا حزب تግራይ ኣብ ታሪኽ ኣይጎበረን ወለድናውን ኣይጎበሩን ስለዚ ተጎብረ ዝኽእል ኩሉ ገይሮም ወለድና ረኪቦምና ንሕናውን ተንጎብረ ዝግበአና ኩሉ ገርና ሕጁን ተመኸተ ብደንቢ ከም እንምክቶ ጥርጥር የብለን ሰራዊት ሕዚ ኣሙሉ ምድላዊ ዘሎ ምንም ጥርጥር የብለን በቃ ኩሎም ጸገማት ትሕቲ መስዋዕት እዮም ትሕቲ ጀኖሳይድ እዮም በቃ
ቶም ፀገማት ንሶም ተሸኪምና ሙሉእ ምድላው ኢና ንገብር ዘለና ከም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሙሉእ ምድላው ዝርከብ ካልእ መፍትሒ እውን የለን ሰራዊትም ደጀንም ካልእ ስለዚ ከም ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምድላው ብጣዕሚ ጽቡቕን ኣቦቱኡ ነሎ ድልውነት ሰራዊትና ኣቦቱ እዩ እንታይ እዩ ብትየሩ ዘይኮነስ ብኣካል ዝረአዩ ሓቂ ስለ ዝኾነ ማለት ዝተገደላይ እዚ ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝተገበረ ብፍላይ ስርዓት ብልጽግና ተጋሩ ከም ተጋሩ ካብ ገጸ መሬት ንኽንጸንት ዝገበረ መንግስቲ እስካብ ዝኾነ እዚ መንግስቲ እዚ እንተ ካፍታ ዘለወላ እንተቃጺሉ ከም ተጋሩ ከም ዘይንህሊ ይፈልጥ እዩ ተጋላይ ማለት እዩ ስለዚ ልኽነብር ተዓብዱውን ልኽትህሊ ባዕሉውን ልኽህሊ ክህሊ እንድሕር ኮይኑ ተጋላይ ክህሊ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተጋዳላይ ስነ ልቡንኡ ድልው እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘላቶ ብሕታዊት መማጽኡን ቃልስን ጥራሕ እዩ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን በተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ጻውዒታት እውን ገይሩ እዩ ተጋላይ ይከታተለ እዩ ይርአ እዩ ይምልከቶ እዩ ኩሎም መማረፅታት ዝቕበል ስርዓት ኣይኮነን ስርዓት ብልጽግና ማለት እዩ እዞም መማረፅታት እዚኣቶም እስካብ ዘይቕበል ካብ ምቅላስን ካብ ምድላውን ልላዕሊ ካልእ መማረፂ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ በዛ ደረጃ እዚኣ እዩ ኩሉ ሕቶት ተጋላይ ትፈልጣ ማለት እዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካልእ መማረፂ የብልና ፈቲና ይኮንና እንታ ጦርነት ንኣታ እንታይ ፈተና ኢና ሰራዊት ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ጦርነት ካብ ቀዳማይ መማረፂ ገይሩ ኣይፈልጥን ኣብ ታሪክ እውን ቀዳማይ መማረፂ ገይሩ ኣይፈልጥን ናይ መወዳእታ መማረፂ ግን ቃልስን ምዃኑ ይኣምን እዩ ማለት እዩ ብቃልሱ ወሕስኑ ከም ዘረጋግፅ እስካብ ዝፈልጥ ቃልሲ ክዕወት ትሕዳእ ኮይኑ ብኣካላዊ ብስነ ልቦናዊ ክዳሎ ስለ ዝግብኦ ኩሉ ብትዕግስቲ እናተኸታተለን እናርአን ዝመፅእ እስካብ ዝኾነ እዚ ኣፍታ ናይ መወዳእታ ምድላው እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድልው እዩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ክበሃል ይከኣል እዩ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ውዳበ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ድልውነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ስልጠና ነዚ ሓይል እዚ ኩናት ንምቕራይ ኢሉ እውን እንተጀሚሩ ድማ ሉዓላውነቱ ንምኽባር ነዚ ሓይል እዚ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ድልየቱ ከይተወደብና ትግራይ ኣብ ዘይተዳለወትሉ ጨፍጭፉ ኣባሳቢሱ ከም ድልየቱ ዝገብሮ ዝነበረ ሓይሊ ሕዚ እውን ከይዕንድር ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ምድላዋት ይገብር ኣሎ እቲ ምድላዋት ምስ ህዝቡ ምስ ደጀን ሓይሉ ኮይኑ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ካልኦት ብደገ ንሪኦ ሓይሊ ምንም ሓይሊ ከምዘየለ ምንም ምድላው ከምዘየለ እዩ ዘርኢ መሰረቱ ሰራዊት ትግራይ ግን ነዚ ኩሉ ብድሆታት ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኩሎም ተጻውኦታት መኪቱ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ንሉዓላውነትን ህላወ ትግራይን ደው ዝበለ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ሰራዊትና ወትሩ ዝግጅነትና ኣማሊእና ጸላእትና መኬትና ግዛኣት ማሬትናና ተማዛበልትና ንምምላስ ድልውነትና ኣረጋግጽና ወታደራዊ ሳይንስ ወታደራዊ ጥበብ بعبيت مرحتنا لتوهاونا تمرتنا ቁም ነገራት ለኾነ አሕዛን ለኾነ ትምርተታት ተውዩና አሉ ካውዚ ወዲና ናይ መጨረሻ እድል በጽሕና ኣለና ለምንታይና ግዜና ነጽበለና ይሉ ሰራዊትና በቃ ግዜና ሕዚ እዩ በቃ ከም መንግስትና እንደረ ለለና ሰዓት ኢና እንደለለና ሕዚ ካሊ ምክንያት ይብልና በቃ
كم تجارو تدول ممارسينا بعلنا لبعوين أنا قدفنا يمسينا بر كونه ويح ناف تاريخ ملس لنا ونتارينا يو جزاء تدربتات نهزو تجري نمطفى كي حقون حليفهم ويفلطن زي عدم أمولو سألا إيلهم زفليو هزبي تجري بس ألا أنت فاليوم بفلاي جزاءتي دربتات أو إثيوبيا زونحو جزاء تدربتات نهزو تجري بس ألا أنت فاليوم سألا إن هزبي تجري كنا تفلنا إيلهم فاليوم ناتن كاسعوز صنحهم بانصارو نحنا إثيوبيا تبهل عدلاتنا ذا إثيوبيا تبهل عد زي أخذ كسل تخوينا دما ناي بهر صفاتن معرنت حادنت سلاماوي مرد مكبار كل الله وزول أمر حزنا خم هزبينا تقلصنا صنحنا هنا زي بوزحات صحفت تاريخ بوزحات مهارات حجون أبايتا زر زي تكبر كنا تاتي سلازي كاوزي تبقيسنا نحنا نسلام زلنا دليت عالم يخون نهزب إثيوبيا يخون نبعلنا يخون قلسي سلام كنركب تزيك إلنا كالي أمارات خندل قديتاي سلام تحرم منا له زي تقرأي تعصيله مريتنا تقويتو تتحيزي إزله زي نسلام منم تأكل كنت أب تأكل نسلام دليت زي ولهم صلاة حزمنا خمزلو شبوط مراجع قلسي سلازي عبد دليت نايس صلاة تخينا إنا خنوسن مبر عمناتنا دليت ما سلام حريانا مخون سلام دليتنا مخون سلام ممارسنا مخون عصرت جيزي بتكبارنا رئيرنا بمجلس يكون بعفا يكون بخلينا نجري يكون بتكبر الحزون ممارسنا سلام يلنا تبجيسنا أيكون لنا سلازي زلنا ممارسي عرسخان مكلا خال تودي بكم مكلاسي خالي ممارسي ولنا سلازي هزو تقرأي تودي وخكالس تودي وموصل خرجاك تودي دحنا تحلو قدني أو عالم تخويرهم زنور زلوا هزبتات نوعلم بعلم استخالوا خلوا هزبتاتهم ما نمسب نخالي هزبي زتخالا خلي يلن هزب تقرأي منقست مسرة هزبي نعالم ناي بوليتيكا نقحت زمهار هزبي موجزيت كوين خنبر أي خيل سلازي زلنا ممارسي زلنا عدل هاي بعلقة مسل بغلصم كامر رجاسي أما أنا جنبر خم تجارو بمسرته أوزنا هنا قدم حظ تفترا بر تقرأي المتفاح حظ راح تجمر يكون كم تاريخ زتولد دزي ونفلتاي بزمانه تقال لخين هلي ناتجبروا صريحي مالتي كنبر لنا قتنوري ولكم عاوز بالكركر لزمانات صريحي قرابا غيزي ناي برتاو 17 قرسين ترينا يون كالي مبجس ينورن كنبرينا ايتنورن قدمي زنورن تريناون كنبرينا ايتنورن عاوز حيز ابنا حنا قدمه خلطلناون كالي حدش نجر يكون تفوتير مالتي تقرأي وون تزنور تاريخي قصيلو أتوم تاريخ أو صلاتنا وون تزنور تاريخي قصيلو حدش تاريخ تفوتير إلك أيكال نوز حساب حدش تاريخ أي تفترة دحنا وون تزنور إنا قصيلنا نسمو تزنور أي ممزين أبدا مسح وزي أنا زلنا مالتي مخنياتو كم ما أنا وون كنبر أي دلينا مريتنا يدلي وين ببجزيو خمنتروه قرصو يدلي تجار خم تجارجن كنبر أيدلنا كنبر نتفقنا منا ونبعلو دحنا بمثلنا بصحيت حالنا مسوم تدراديرنا قلوة حالنا كنبر زي خن زدليناس بقى نصوم زولينا سمعنا زهاونا بلعنا أو زقمتنا تقمتنا أو زقمت وزقمت تجرا نفتح طحن زدلينا حال ترزيعتهم مالتي تتجرا هاي بس تجار لاي تازلاتو بحتاويت ممارسي بعلو خنبر تعدون كتقصل انت هالي خنبر الله انت زي انت موت ونزقبر الله لتولدو زشاغر الله عدي كتلو اسكاب زقبا تازلاتو ممارسي بقال ستراغط مخانا يفلطيو حزونا باي زلو مالتي اتسراويتنا حزوناي كمتي عنتي استقورست مريت حزنا اوزي كنبرين خدم تنبر عقمن حدش ولدن زينا يتقراي تاريخ نزل عالم سليم تاريخ سلازونه مريتنا ايز بالقطر ليت تسلطنانا مدلواتنا زي مسرس جبري ناي منغستنا ناي حزبنا قداج زيا تواصا ولنا ممرحينا تصبزلنا ممرحن تزي كوينو بزعبا دلونتنا زطراطر او سراويتنا كم بتن حناون سراويتنا اميننا انا زارب لنا هم تساتم زلوا زي كونس
تنحنا نفلطن تنحنا نولن تبعلنا زلن أبزي أزلنا طعمنا ويقال زي كونس نهزب تقرأي لنا قدمون حزون كارس زلنا تقاربون سلسوان لا مريض زيادة أبزي أين هنبر مقاورنا الساعة استولدنا الله الساعة كاو دوغل الدابو هذا يتحلن تخوين كا سنفنا دوغل الدابونا مريتنا سلازي مريتنا دغمو بسرنا هنا هنمصا سلام ما بزح غزي سلام لمينا اي فرحنا سلام سلندلي ጦርነት ስለዘይነድል ጦርነት ብዙሕ ዋጋ ይዘኽፈለካ ኢኮኖሚ ሰብ ይቀትለልካ እዩ ካልእ ይበጥለልካ እዩ ከይፈተኻ ግን ኣይነ ንወረኩም ክሳዕ ዝበልና ክንነብር ኢና ኢልና ግን ግድን ኣፍቶም ኣይትነብሩን ዝበልና ፀላእ ስርዓት ብልፅግና ከየጥፋእኻ ክንነብር ስለዘይ ክንድቅስ ስለዘይንኽእል ከም ተጋሩ እውን ክንነብር ስለዘይንኽእል ኢና ንቃለስ ዘለና ድልውነትና እውን ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊትና ኣረጋጊፅና ኣለና ተጋሩ ክንነብር ተኮይና ከም ተጋሩ ደሞ ኩልና ክንቃለስ ኣለና أنا زي نيرهم حشان بوتا خنبريه أنت زي تصقي من زي ولو تخوينو ترقم سلا زي ولو كك على سلني نها نتعدي نتا كجزء باريا خوين كات نبر لك وين دم خطفك سجد سلامي لك خت نبر لك إزبل سجد سلامي لك نبري كلن تقراي دم خم تقراي بتاريخ وين كمان فلت خاب قدمت حيزو بزح مسوات بزح سجمن نخفل نا حلف زمصي زغطمي غطمو صبابا صلمتي صلمت زي بركخ حزبي تسفا زي قرص حزبي استودبه حزبي حجز فلط حزبي بسرعه سم حضر حزبي تيغستኛ حزبي كاوز حزبي وصانا خسعت ሆና ደግሞ نحناون تحزن يتولدي نبارነት امبل بارነት امبل مغزاتي يزل زلو لمثل عرسو ساني بعلي بزمرصكو منغستي از محدر نسخاب زمرص كالي زي كونس بعلي بزمرصكو منغستي از محدر حقي فلطي بحقي زغزاي زل سلازي زم سرعت بلصقنا دمو ازي ايقبلن انا زولكو سمعت زي كون كطفك اي برتاي دغرنا دانا مريت ماتنا كو يوردنا هفت ماتنا كو يوردنا ابعلخ خبصح زي دلي دمو افتخالي تبصح سلازي بلكا سلازي جينوسايد زفصملنا سرعات جن حزون قتليتن بغنزب دي بخالي ديو بزح مكرلو بزحون يسال تو تاريخ حز استفطر يكونن حز قدد يلو مصيونا كاب 2013 جميرو استفطر ويستعوج قلع كوينات كحزي زرينا زلمبرتي اواج تبتغار زلو صلات نوح زمن زغاره سر سددي سلازي تي تغارو خطفو اللوم تغارو العلنات كرخو يولمن تغارو خاب قص مريت يطفو زولت تحساسباتات حز استفطر زي كونس نوح غيزيتات ون صنحيو حزي ناغبول صنيحوم ابز حزوان غيرمو كماي مسرت حزب يطفن حزب خطفي الكاون يحسبن تحساسوهم كوم ينيرو حزون يبللو زي طف مخانو رينايو زحلفون رينايو تشن 13 رينايو اب كبا 360 دغري كبيبوم مس بزح حيلتات وغينوم ناي تعدز نبره عقور عقمي تنا ايتوبيا حزبي كله يدلدو خمو خالي غدايو ابزح زوان يدلدو حدا حزبي طفيوس حدا حزبي ولعلي خنبر دا يخل زبل اب عالمون كله بزح تمكرتات مرأي يكال او تاريخون كوم عينت يلن سلازي اي غبرون غن يتبلن مدلواتنا حادنتنا يزوسنو ساتون غن كم مغبار ندحريت ز خولو يوم الكا غن يحسب المخنيات غيرهم وصلوا زخون لغيزا كنمهر كنلمع تخوينا هاجر تاليا هاجرنا تقرممت هاجرنا تشممت تخيدا تايزغنت لنا تاي تغارو خنبال مانم كنمبركا خونا يندلي كاليونا يندلل بسرنا تمبركنا مانم كنغزعنا يندلي حسابي له الحسابي لله علمنا علمنا الله علمنا استوعب استوعب حدا 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 المدا المدا راسته 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 راسته
ጸላእቲ ንዓና ኸጥፉ ተኾይኖም ክምንዝዕዎ ዝግብኦም ሓይሊ ኣዳናጊሮም ክምንዝዑ መደብ ውፅኦም ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ተሓይሉስ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እንታይ ክገብር ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይነብር ይፈልጥ እያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ትግራይ ንምውጋእ ዓፋር ሸፋት ይዕጠቕሎ ጸለምቲ ሸፋት ይዕጠቕሎ በዚ ግንባር ኣገው ሸፋት ይዕጠቕሎ ተጋሩ ሸፋቱ እዞም ሸፋቱ እዚኣቶም ሓውካ ውጋእ እናተባህሉ እዮም ዝስደዱ ዘሎ ኣዴኻ ውጋእ ኣቦኻ ውጋእ ዓድኻ ውጋእ ተባሂሎም እዮም ዝስደዱ ዘሎ ጸላእ ሰላም ከም ዘይደሊ ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ የለን ጸላኢ ንትግራይ ባዕላ ንባዕላ ኣባሊዕኻ ካብ ምጥፋእ ንላዕሊ ካልእ ዕላማ ክሕዘ ይኽእልን እዚ ነቲ ብኣፈሙዝ ምውዳእ ዝኣወየ ብረት መቐጸልታ እዩ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ምድንጋር ስልቲ ናይ ጸላእቲ ውፅኢት እዩ ነዚ ናይ ጸላኢ ውፅኢት ዘየስተውዓለ መንእሰይ ናብ ሓራዲኡ ከይዱ ክሓድር ይምኩረሉ ዝምኮራ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ትግራይ ዘጥፍእ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቶም ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ዘካይዱ ዘለዉ ተጋሩ ህይወት ናይ መወዳእታ ዝዕኒ ኩነታት እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ክሕደት ትኽክል ሕዚ እውን ብሔራዊ ክሕደት ተፈፂሙና ኣሎ እዚ ክሕደት እዚ ክፀውር ዝኽእል እንግዳዓ ዘለዎ ትግራዋይ ናይ ታሪክ ታሕታቱ ምዃኑ እዩ ክፍለጥ ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ መስመር ዓሲሉ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝኣተዉ ጸላእቲ በቲኖምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተን ጸላእቲ ኣሰሮም ዘሕልፉለን ቦታታት ብፍሉይነት ምስ ጸላእ ናይ ምስራሕ ናብ ጸላእ ናይ ምዕሳብ ዘርእዩ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እዮም ጸኒዕና ኣብ ሓደ መስመር ረቢብና ትግራይ ዓዲ እንተዘይገይርናያ ዓለም ትማሊ 3 መዓልቲ ሃውን 4 መዓልቲ ሃውን ሰሙን ሃውን እናተባሃለ እናተቐጥቀጥና ስቂላ ርያ ዓለም ከተድሕነካ ኣይትኽእልን ህዝቢ ትግራይ ዓለም ከም ዘይተድሕኖ ኣሚኑ ናብ ርብርብ ኣትዩ ኣሎ ተረባሪብና ድማ ትግራይ ዓዲ ክንገብራ ኢና ተረባሪብና ጸላእትና ክንቀብር ኢና ስለዚ ተሓቂ እዩ ሓቂ ነጊዝኡ ምቕባል ዝመረሮ ሓይሊ ተሃሊ ከዓ ከይፈተየ ጽባሕ ንግሆ ዝውሕጦ እዩ ይኽብል ዝደሊ ታሪክ ትግራይ ተንበርካኽ ገብር መንነትካ ሽጥ ኢድካ ሃብ ኢሎም ዘሞቱሉን ጦርነት ዝኣወጁሉን ብዙሓት እዮም ግን ተሓቂ ህዝቢ ትግራይ ኢዱ ሂቦ ይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ እዮም ዝመፁ ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ጸላኢኦም ገሮም ዝወስዱ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ተንበርካኽ ገብር ተሂብናካ ብላዕ ተኸሊእናካ ስኢልካ ደቅስ ኣይትቃወመና ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ መንግስታት ጥራሕ ተኮነስ ናይ ካልኦት ወረርቲ እውን ንትግራይ ወሪሮማ እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ኢዱ ሂቡ ይፈልጥን እዚ ሓቂ ገርዎ ዘይፈልጥ ሕጂ ንሕና ወለዶ ኣብዚ ዘለና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ሕጂ መንእሰይ ትግራይ መዋፅኡ ሓንቲ ንሓንትን ኣብ ጎኑ መንግስቱ ኣብ ጎኑ ትገዛእ ውድብ ኣብ ጎኑ ሰራዊቱ ዓሲሉ ሰራዊቱ ኣጠናኺሩ ደጀነ ኣጠናኺሩ ናብ ሓንቲ መኹዓቲ ተጠርኒፍና ነዚ ጀነሳይድ እዚ ክንምክት ተዘይክኢልና ተሰዲድና ንፈትሖ ነገር የለን ነባራት መራሕቲ ናይ ዝውድብን ናይ ሰራዊትን መራሕቲ ዝነበሩ ካብቲ ወያናይ መስመር ስለ ዝለቐቑ ኩሎም ጓሓፋተው ተሰብሲቦም ኣለዉ እዚኦም ኩልኦም ዝኾኑ ተደልዮም ጀነሳይደር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ፋሽስት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ሌባ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ሓሰውቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ከዓ ይኾነሉ ምክንያቱም ኣቋም የብሎምን ዝቃለሰሉ ዕላማ የለን ታብቲ ወያናይ መስመር ዲሞክራሲያዊ መስመርና ወፅዮም እዮም ታብቲ ናይ ህዝቢ መስመርስ ወፅዮም እዮም እዚኦም ዝፈጠርዎ ምድንጋርን እዚኦም ዝፈጠርዎ ብናይ ገንዘብ ሓይልን ንግዚኡ ጫውጫው ክመስሉ ይኽእል እዩ ትመንእሰይ ብስደት ዝፍታሕ መከራ የለን ተሰዲድካ ትህነፅ ዓዲ እውን የለን ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ
ሓደ ኣቋመይ እዚኣ እዩ ታካልኣይ ክዛረባ ዝደሊ መንእሰይ ትግራይ ክሓስቦ ዘለዎ ሕጂ ገጢሙ ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ መልካም መሕደራ ምክንያት ገሩ ጫው ዝበሃል ዘሎ ነገር እዚ ንግዚ እዩ ክንፈትሖ ንኽእል እውን ንሕና ባዕልና እዩ እቲ መንእሰይ ባዕሉ ኣብ ጎኒ መንግስቱን ኣብ ጎኒ ህዝቡን ኮይኑ ክፈትሖ ዘለዎ ብስደትስ ትግራይ ዝፍታሕ ነገር የለን ስለዚ እዚ ብደንቢ ተሓሳብ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ናይ ዓዲ ፀገም ዝፍታሕ ብፖሊስን ብስትራቴጂን ዝፍታሕ እዚ ክንፈትሕ እንተኮይና ድማ ስርዓት ብልጽግና ክወገድ ክኽእል ኣሎ ገጢሙና እዩ ነዚ ከይወገድካ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ይትውል ስለዚ እዚ ተሓሳብ ገይሩ መንእሰይ ትግራይ እውን ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃእ ዋላ ትዝኸይድ ዘሎ ዝኸይድ ዘላ ሓይ ወለዶ ኣብ ዓዲ ድማ ዝነብር ሰብ የለን ብባህልናስ ኣይኮነን ዶ ብህይወት እናሃለኻስ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይድካ ሞትካ እኳ ታስከሬን እዩ ናብ ዓዲ ዝምለስ ናብ ዓዲ ዝቕበር ስለዚ እዛ ከምዚኣ ዝበለት ዓዲ ገዲፍካያ ትኸይድ ዓዲ ኣይኮነትን ብዙሓት ይታለል እዮም ገሊኡ ተመዊሉ ዝኸይደለ እዩ ብጣዕሚ ውሑድ ዝበሃል ትዝበዝሕ ክሓልፈለ ኢሉ ክፀንሕ ኢሉ ተጋጊዩ ዝኸይድ እውን ኣሎ እዩ ዓዲ ክትህሊ ትኽእል ኩላህና ክንቀለሰላ ተለና ኢና ዓዲ ክትህልየና ኣላትና ክንብል እንድሕር ደኣ ኮይና ዓድና ለቂቕና ብምውፃእ ዘይኮነስ ዓድና ሓቢርና ዋሕስና ክነራግጥና ጥራሕ እያ ኩለና እውን ኮኒዕና ክንነብረላ ንኽእል ማለት እዩ ላው ትውልድን እውን ክነሻግና ንኽእል እንታደላትና ማለት እዚኣ ስለዚ እቱ ዓዱ ሓዲጉ ስደት ዘሎ መንእሰይ ዋላ ካሊእ ኣነ ትኽክል ኣይኮነን እየ ዝብል ማለት እዩ ብምፍላጥ ዝኸደውን ተጋጊ እዩ ጌጋ እዩ ላው ልቡ ክመለስ ይኽእል ኣለዎ እንተይፈለጠ ዝሽወድ እንተይፈለጠ ዝኸይድ ተደናጊሩ ዝኸይድ እውን ቢያንስ ጠጠው ኢሉ ሓሲቡ ኣነ ለዓደይ ክነብር ክኽእል ኣለኒ ዝብል ውሽጡ ክህሊ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሃለወ ይሃሎ ትግራዋይ ንትግራይ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብልን ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ እንተሓዊሩ ትግራይ ከም ትህሊ ፈሊጡ ቢያንስ ብስሕተት ይኹን ኣሚኑ ዝኸደ ኣካል ላብ ዓዱ ተመሊሱ ብዛዕባ ዓዱ ክሓስብን ብዛዕባ ሃለወ ዓዱ ክቃለስን የፃውዒ ክቕርብ ዝደለ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን ንመንእሰይ ትግራይ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ወፃኢ ዘለን እተው ዝኒኦ ሰራዊት እንታይ ይገብር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ህዝብና እውን ኣቦት እዩ ዘሎ ህዝብና ኣቦት እዩ ዘሎ በተለይ መንእሰይ ትግራይ ዓድኻ እዚኣ እያ ዝተወለድካላ እዚኣ ዳቦኻ ደጎል ዳቦኻ ማንም ክዕንድረሉ ንስኻ ግን ካብዚኣ ሃዲንካ ኣዲስ ኣበባ ኸድካ ስዑዲ ኸድካ ዓድኻ እዚኣ ዓዱ እዚኣ ክሳዕ ዝኾነት በተለይ ድማ ኣብ ናቱ ናይ ሕዚ ወለዶ ኣብ ናይ ሕዚ ትውልዲ መሬት ተቆሪሱ ህዝብና ተማዛዊሉ ኣብ ቅዳድ ኬንዳ መድሓኒት ዘይብሉ ምግቢ ዘይብሉ ሓገዝ ዘይብሉ እናሞተ እናተሳቀየ ቅድሚኡ ደግሞ ልመንነት ኢሉ ሓውካን ጎረቤትካን ኩሉ ቤተሰብካን መስዋዕት ዘይከፈለ ትግራይ ክሳዕ ዘይሃለ ሕድሪ ስዋኣት ሕዋትካ ኣለክ ሕድሪ ተመዛበለ ኣለክ ሕድሪ ናይ ስድራ ስዋኣት ኣለክ ዝተቆረሰ መሬት እውን ብታሪክ እውን ኣብዚ መሬቱ መስዋዕት ዘይከፍል ትውልዲ ዓደይ እውን ክብል የብልን ትግራዋይ እውን ክብል የብልን ኣብ ምንታይ ኮንካ መሬትካ ሂብካ ህዝብኻ እናተጨፍጨፈ እዚ ጥራሕ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ፀላዓ ሑመራ ዘለኩም ዓተጋርኩን እዩ ኣብ ፀለምት እንዲሁ ይርሸን ኣለዉ ይእሰር ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ኣለዋ ስለዚ እዚ እናርአኻ ትግራዋይ የልካ ንኽትዛረብ መሕፈሪ ክሳዕ ዝኾነ ሕዚ እውን ናፍቲ ናይ ኣቦታትካ ናይ ትግራዋይ ኣተሓሳስባ ናይ ትግራዋይ ጅግንነት ንመሬትካን ንመንነትካን መስዋዕት ክትከፍል ግድን
ምክንያቱ ፈቲና ይኮናን አይትነውሩን ይልናሉ ክንነብሪና ተልና ደሞ ሁሉ መንእሰይ ይኹን ኩሉ ዋላ እቲ ካሊ እንዲዮ ክቃለስ ንመስዋዕቲ ቅሩ ኮነለው መንነት የትም አይገን ኣብዚ ኸድካ ኸድካ ክትረኽቦ ይትእል ዓደይስ ኣነ ትግራይ እዚኣ መሬተይ ኣፍታ መሬተይ ኣብዚኣ ክነብር ከም ድሌተይ ክዛረብ ክነብር ዝኽእልን እምበር ኣዲስ ኣበባ ከይደ ክነብር ይኽእል ነፃነት የብለይ ስዑድ ከይደውን ምንም ስኽታ የብልካ ተመሊስካ ናብዚኣ ስለዚ ዲያስፖራ እውን ከምቲ ናይ ቀደሞም ብጣዕሚ ዓብይ ሓይሊ ካፍተው ዝዋጋእ ዝነበረ ካብኡ ንላዕሊ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣሎ ውዳበ ኣሎ ግን ድሓር ዝነበረ ውዳበ በቲኖም እዮም እቶም ካዳዓት ባንዳታት ብዘይኮነ ግዛዕ ሕሊፎም ብዘይኮነ ፖለቲካ ስታይ ገይሮም መሪዞምዎ በታተኞም እዮም ግን ናብ ቦቱ ይምለስ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ እውን ናይ ትግራይ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ውዳበ ኮይኑ ትግራዋይነቱ ክቃለስ ብታዘላታ ዓቕሚ ብኢኮኖሚ ዲ ብኻሊእ ድዩ ወላ ሃሊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሒዙ ግን ብዛዕባ ትግራዋይነት ግን ኣፈላላይ ከልወና ይወልድ ኣነ ኣፈላላይ ከልወኒ ይኽእል ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብዛዕባ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣሊኒ ግን ትግራይ እናኸፈልኩ ብጎጥን ብገለን ክውዕል የብለይ ስለ ትግራይ ሓድነት ከምፅእ ዝኽእል ስራሕ ክሰርሕ ዘለኒ እምበር ወርዕ መለሽ ናትና እዩ ዳጋ ሓሙስ ዓዲግራት መቐለ ተንቤን እናተባሃለ እዙይ ናይ ተጋሩ መንነት እውን ዝገልጽ ኣይኮነን ምሕፈር እውን እዩ ከም ተጋሩ ንባዕለይ ከምኡ ኢለን ክዛረቡ ከለዉ ሲኣቶም ምሁራን እዮም ዓበይቲ እዮም ዝብሎም ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍረኒ ንዓይ እንታይ እዮም እዚኣቶም ምስ መን እየ ነይርአ ዝብሉ ባዕለይ ንሕና ዝኩሉ ቆልዓ መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ኣነ እየ ዝፈረም ኩሉ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንዕቐት ንህዝቢ ትግራይ ብሰለስተ ሰብ ኣይኮነን ተፈርም ብተራ ስክርቢት ኣይኮነን ተፈርም بدمن عاصمن حزب تግራይ ተፈርሙት ውዕል ብሪቶሪያ ካብኡ ደግሞ ሓልሓሊፎም ደግሞ ተጋሩ ዲዮም ታይም ንምንታይ አይና ሰማዕታት ኢሎም ሰማዕታትና ግን ኩሉ ግዜ ናይ ዓወትና መንገዲ እዮም ድመነትና አይና መስዋዕት ከፊልና እምበር ክንሰርቕ ክንወርር ክሳዕ ዘይኮና ሕዝውን ኣብዛሃ ለያሃል ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ክሓስበሎ ብዛዕባ ትግራይ ክቃለሰሎ ብዛዕባ ትግራይ ዘተኣኻኽብ ሓሳብ ከምፀሎ ዝብል መልእኽቲ ይዘለን መስዋዕቲ ዝደሊ ኩናት ዝደሊ መቁሰልቲ ዝደሊ ውልቀሰ ወይ ህዝቢ የለን ነገር ግን ኩናት ስለ ጸላኻዮ ኩናት ክተርፈ ይኽእልን ንኩናት ተትርፎ ንኩናት ተዳሊኻ እዩ ዙይ ከም ሓደ ተወዲምና فقادو አዲስ አበባ ፈቃዶ በስርዓት ብልጽግና ከይዱ ፈቃዶ ባሕሪ ተሻጊሩ ድራር ዓሳ ኮይኑ ዓደይ ይድሕንን ባዕሉውን አይድሕንን ስለዚህ ክንድሕን ንኽእል ነዚ ሁሉ ብድሆታት መኪትና ኣመረበትና ዓድና ኮይና ዝተባላሽ ስርዓት ተሃልዩውን ነቲ ስርዓት ተስተኻኺልና ይምበር ከይድካ ናብ ስርዓት ብልጽግና ኢድ ኣቲኻ ሃዲምካ ክስካዕ መዓዝ ሃዲምካ ክንበር ዱኽ ምለስ ዓዱ ብውዳወታቱ ንመኸቱ ደው ክብል ከሎ እዩ ትጽንተት እውን ደው ዝብል ኢለ ዝሓስብ እምበር ዓዲ ብምህዳም ገዲፍካዮ ብምኻድ ዝድሕን ዓዲ ዝድሕን መንእሰይ ዝድሕን ወላዲ የለን ኢለ ዝሓስብ ሉ መንእሰይ ለቀጻሊ ተውልድ ለሎ በተለያየ ኢንፎርሜሽን በተለያየ ተዛውዐ እና ተዛውዐ ለኸለሎ ብዙሕ መንእሰይ ላብ ስደት ይኹን ላብ ተለያየ ምኽንያት ለኸት ሰበለና ተዛውዑን ላብ ተለያየ ምኽንያት ላብ ጸላእትና ለኸዱ ሰባት እውን አለው ጸላእትና ይኮኑ ተጋሪ እዮም ብለይ ኮነ ፕሮፓጋንዳ ብለይ ኮነ አተሐሳስባ ለኸድ ተጠዊሉ ምሳና ማዕረ ኮይነ ለኸቃለሲ አነ መንእሰይ ልጽዋ በቃ ትግራይ ማዕረያ ላይ ማዕረያ ተበጻህ ናይ ማሬት ትግራይ በቃ ማዕረ መስዋዕት ክንከፍለላ ኣለና ማዕረ ክነኽብር ኣለና ዜርና ላብ ትግራይ ኢና ነመጽ ለማንም ተሰዲትና አይኖር በቃ ዋ ዜርካስ ለኾነ ነገር ለኸልተለይቲ ወይ ለሰለስተለይቲ ኩመስሎ ይኽእል እዩ ውዒል ሓዲረግና ማሬት ትግራይ አታድርና አማሬት ትግራይ መስዋዕት ማሬት ትግራይ ምፍጣር ዓብይ ለህዝብ ታሪክ እዩ ሕዝውን ተዳናጊሩ ለኻ መንእሰይ ካሊ መንእሰይ ተሃልዩ
ቀልጢፉ ላብ ዓላምኡ ለማንም ኮይነ ኣብ ጎንና ኮይኑ ለኸቃለስ ጸውዒተ ይገብር ነብርዋኒ ወይዋኒ ነብርዋኒ ወይዋኒ አላሎ አላሎ ወራው ዛልሚት ሪት 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 ሓደ 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 ነብሪ 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 ላሎ ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ ላሎ ልሙት መስከር ላሎ ትግራዋይ መስከር ላሎ ላሎ ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ ላሎ አደርጋች መስከር ላሎ ዝባን መስከር ላሎ ላሎ ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ 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 ላልማ ላሎ ላሎ ሶታይ መስከር ላሎ ኦቦዋይ መስከር ላሎ ወልዋይ መስከር ላሎ ላሎ ላልማ ላሎ 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 ላሎ ትግራዋይ መስከር ላሎ ብሩዋይ መስከር ላሎ ትሕዝቶታት ሚድያዊን ስለትከታተሉ ነመስገን በበእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መክተታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽት ትብሉ ርኢቶኹም ክንቀበሊናም ሚድያ ወይን